Sa lugar sang San Enrique sa 4 distrito nga bantog, may isa ka barangay nga matahom, na yon ang ngalan nga ginahigugma. Makita sa higat sang baybay nga may mabugnaw nga hangin, lugar nga malinong kag mahamut, nga ginapuyan sang madamo. Pangisda ang amon pangabuhi, amo ang ginakuhaan sang kusog. Sa adlaw-adlaw nga pagpangabudlay, nagatinaw ang amon kabuhi, wala sang gamot, puro kalipay. Pag binuligay, amo ang kusog namo. Tinatpadayon, barangay na yon, kayang imo handom, aton labot doon ang pumuluyo nagauyon. Ang paguswagi padayon, tinatpadayon, barangay na yon, kita tanan magbinuligay sa taksa ka pamilya kakabataan, isa kita tanan sa komunidad. Bisan mabaskog ang balot sa baybay, wala gid kami nagapagdalaw, kayang kada isa nagaugdanay sa tiyon sang kinahanglanon. Sa kalipay kag sa kalisod, nagaisahan ay ang kada pamilya. Pag-ulikit kag pagtinabangay, amo ang amon ginapadayon. Ang bugay sang Ginoo madamo, amon gid ginapasalamatan. Bangod wala niya kami ginpabayan, sa tagsa ka adlaw kag tiyon. Barangay na yon, padayon ang handom, barangay na yon, padayon ang paguswag. Tinatpadayon, barangay na yon, kayang imo handom, aton laboton ang pumuluyo nagauyon. Ang paguswagi padayon, tinatpadayon, barangay na yon, kita tanan magbinuligay sa tagsa ka pamilya kag kabataan, isa kita tanan sa komunidad. Ngayon, San Enrique, padayon, padayon, pagbinuligay, pagbinuligay, barangay na yon, barangay na yon. Tinatpadayon, barangay na yon, kayang imo handom, aton laboton ang pumuluyo nagauyon. Ang paguswagi padayon, tinatpadayon, barangay na yon, sa baybay kag sa kabukiran, paguyon kapag binuligay, aton gid nga padayonon. Tinatpadayon, barangay na yon.